Guys, good morning. Dito ay mag-walking lang. Yan, ito mga store dito, oh. Yan, El Pollo Loco Restaurant. Yan, dito lang to sa may Carson. Yan, Dental Center. Yan, yan. Nakapalibot lang dito yung mga restaurant, guys. Mga store. Yan, here we go. Punta na tayo doon sa pupuntahan namin. Pupunta lang kami ng school. Yan, oh, yan. Ito yung ano dito. Ang bumili dito ng ice cream, guys. Foster's, ano, pangalan nito. Foster's Freeze. Yan. Yan. Ito yung store nila. Mamili ka lang dito kung ano gusto mong ice cream na bibilhin. Yan, oh. Meron na silang ano, yung sample lang yan. Dito ako nung hindi pa ako nakapasok ng trabaho. Yan, dito binabaybay ko to. Ayan, yung store. Yan, lahat na yan. Ito, library yan. Oh, library kasi wala pang nagpark kasi close pa yung parking lot. Ayan, Vallarta Supermarket. Doon naman, $1 $3. Ayan, $3. Ito, Vallarta. Yan, ito yung City of Carson Regional Library. Yan. Yan. Yung school dito, guys. Dito na kami, guys.